राज्य में अभी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार अराजकता की सरकार चीजें बढ़ी हैं, लगातार हम देख रहे हैं टीएमसी के विधायक और मैं मंत्री जो यहाँ पर पूरी तरह से टीएमसी टैक्स वसूलने में लगे हैं। ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গে দুদিনের সফরে এসে তৃণমূলকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণে নামলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। मैं कहता हूं दीदी, आपने यहाँ के लोगों को एक ऐसा जीवन देने का सपना दिखाया था कि जो आपने पूर्व की सरकारों के जो करप्शन के थे मामले थे, अराजकता के मामले थे, आपने कहा था उनको हम बंद करेंगे। पर दुख की बात है आप उससे बड़ा कारखाना खोल दिए जिस कारखाने में केवल भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं और उसका पूरा पैसा पूरा वसूली कोई और नहीं टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के विधायक और मंत्री कर रहे हैं। ট্যাক্সটা আসলে নেয় ভারত সরকার, টিএমসি মানুষকে রিলিফ দেয়। আজকে ধরুন এই রাজ্যের মানুষের থেকে জিএসটি বাবদ টাকা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, এই রাজ্যের মানুষের থেকে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস কালেক্ট করছে, সেই টাকার ন্যায্য যেটা প্রাপ্য সেটা উল্টে বিজেপি আটকে রাখছে। আর তৃণমূলের সরকার নেয় না, তৃণমূলের সরকার দেয়, লক্ষ্মীর ভান্ডার দেয়, স্বাস্থ্যসাথী দেয়, আবাসের বাড়ি দেয়। তৃণমূল সরকার বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের সুবিধা দেয়। ট্যাক্স যেটা কালেক্ট করে সেটা ওনারা করেন, ওটা বিজেপি ট্যাক্স না, ওটা জুমলা ট্যাক্স। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, পুরো নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, কয়লা পাচার, গরু পাচার থেকে 100 দিনের কাজে দুর্নীতি সহ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবীর ফ্ল্যাট থেকে টাকার পাহাড় উদ্ধার নিয়ে বারে বারে অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে তৃণমূলকে আক্রমণে সেই দুর্নীতিকেই হাতিয়ার করলেন নীতিন নবীন। कुछ मंत्री शिक्षा के घोटाले में नौकरी देने के नाम पर जो घोटाला किया, कुछ जेल में है कुछ बेल में है। पर चिंता मत कीजिएगा, जो बेल में है वो भी जेल में जाएंगे, क्योंकि हम बंगाल की जनता के साथ जिन्होंने उनके खून पसीने की कमाई को जो घोटालों में भी बदला है, जिन्होंने यहाँ के युवाओं को नौकरी देने के नाम पर जो घोटाला किया है, उनको हम बख्शेंगे नहीं, उनकी जगह जेल में होगी। অন্যায় করলে জেলে থাকবে, অসুবিধার তো কিছু নেই। কিন্তু বিজেপির আমলে ব্যাপক শিক্ষা কেলেঙ্কারি, যেটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি, সেই শিক্ষা কেলেঙ্কারিতে যাদের নাম এসেছিল প্রত্যেকে রহস্যজনকভাবে আত্মহত্যা করেছেন। জেলে বেলে না, সোজা উপরে পাঠিয়ে দিয়েছে বিজেপি। এদিন অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও তৃণমূলকে এক হাত নেন নীতিন নবীন। जिस प्रकार से घुसपैठियों की तरफदारी करने वाली सरकार यहाँ बैठी है, जिस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं के साथ सनातन परंपराओं के साथ चोट करने वाली सरकार यहाँ बैठी है, वो प्रयास कर रही है कि फिर से बंगाल को बांग्लादेश में ले जाए। लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता संकल्पित है, हम किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में बंगाल को बांग्लादेश में नहीं मिलने देंगे और बंगाल की सुरक्षा के प्रति अपनी संकल्प को दोहराते हैं। বুধবার কর্মী সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছেন বিজেপির নবনিযুক্ত সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। योद्धा ने, मैं कह सकता हूं जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। কবিগুরু সম্পর্কে বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতির মন্তব্য ঘিরে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে তৃণমূল। অবিলম্বে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি, তিনি যে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, বাংলাকে গর্বিত করেছিলেন, ভারতবর্ষকে গর্বিত করেছিলেন, সেটা বিজেপির এই সভাপতি জানে না। সবচেয়ে বড় কথা, এরা বাংলা যে কতভাবে দেশকে গর্বিত করেছে, সমৃদ্ধ করেছে, এরা তার খবর পর্যন্ত রাখার প্রয়োজন মনে করে না। এটা কোথাকার সভাপতি? ওনার উচিত বিবৃতি দিয়ে ক্ষমা চাওয়া। বাংলার কাছে, বাঙালির কাছে, রবীন্দ্র অনুরাগীদের কাছে, ভারতবাসীর কাছে। সব মিলিয়ে বিজেপির নবনিযুক্ত সর্বভারতীয় সভাপতির প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সফর ঘিরে চরমে রাজনৈতিক তরজা। শিবাশিস মৌলিক, সন্দীপ সরকার ও আশাবুল হোসেনের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।
রিপোর্ট।